الحمدللہ اس مسجد اور مدرسے دے اندر بچے اور بچیاں دے قرآن پاک دے مکمل ہون دے موقع تے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ اس دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے گی۔ فضیلت الشیخ قاری المقری استاذ القرا حضرت قاری نوید الحسن صاحب لکھوی حافظہ اللہ مدرس جامعہ سلفیہ صدارتی ایوارڈ یافتہ الحمدللہ اپنے مسحور کن آواز دے اندر تلاوت کلام پاک فرمان گے، اور پھر اس تو بعد قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، قرآن دا مقام خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد بلال مدنی صاحب حافظہ اللہ اور قاری القرآن حضرت مولانا قاری مظہر سلیم خیالوی صاحب انشاءاللہ العزیز انہاں دے بیانات ہون گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت بھی ہوئے گی اللہ دے فضل و کرم دے نال، اور ایک دو باتاں میں شروع دے اندر خصوصی طور تے بچیاں دے واسطے، بیٹا تہاڈیاں ٹوپیاں کتھے نے؟ کتنے نے؟ میں تمہیں ہفتے نوں پوچھاں گا۔ بچے بیٹھ جانا سکون دے نال، اطمینان دے نال، کسے نے اٹھ کے کدی اندر کدی باہر، بالکل محفل دے جڑے تقاضے نے، جڑا یہ ادب و احترام ہے وہ دے اندر خلل نہیں پانا۔ اور پھر خصوصی طور تے اوپر میریاں ماواں بھیناں بیٹیاں انہاں اگے بھی گزارش ہے کہ جڑے بچے تواڈے نال آئے نے، کیونکہ سیڑھیاں دی آواز آندی ہے، بار بار بچے نیچے اوپر، بالکل یہ بھی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ پتہ کی فرماندے نے؟ آندے نے جدوں اسی قرآن دی محفل دے اندر بیٹھے ہوندے، نبی پاک سانوں قرآن پڑھ کے سناندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درس و تدریس فرماندے، تے صحابہ آندے نے ساڈی کیفیت یہ ہوندی سی کہ ساڈے سراں تے پرندے بیٹھے نے، تے اسی حرکت کیتی نہ تے پرندے اڑ جان گے، یعنی کہ ایڈے انہماک نال اور ایڈی توجہ دے نال، اینے ادب و احترام دے نال صحابہ قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ دے، اور بار بار اٹھنا، بار بار اندر باہر جانا بالکل قطعاً اے بالکل ادب دے خلاف ہے۔ اور جیڑا مقرر تقریر کر رہا ہوندا ہے نا، ایدا اودے تے بہت زیادہ اثر پیندا ہے، خطیب پریشان ہو جاندا ہے۔ اس واسطے مکمل توجہ دے نال جب تک بیٹھو۔ اور ایک بات ہور جے، میں تانوں ایک نبی پاک دی حدیث، میں جدوں بھی کوئی محفل ہوئے نا میں تانوں حدیث سنانا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے روزانہ بلا ناغا زمین تے اوندے نے، تے وہ آ کے تلاش کردے نے کہ قرآن دی محفل کیڑی جگہ تے ہو رہی ہے، قرآن دا ذکر، قرآن کتھے پڑھیا جا رہا ہے۔ وہ چکر لاؤندے نے پوری دنیا دا، جتھے قرآن دی مجلس ہوئے، قرآن دی درس و تدریس ہوئے، ترجمہ پڑھ رہے ہون طالب علم، یا استاد پڑھا رہے ہون، تفسیر پڑھا رہے ہون، وہ فرشتے آ کے کی کردے نے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنے پراں دا اوپر سایہ کر دیندے نے۔ اور صرف یہ ہی نہیں کلے، پھر انہاں دے اوپر ایک جماعت، پھر انہاں دے اوپر ایک جماعت، یہ سلسلہ زمین تو لے کے آسمان تک جاندا ہے۔ یہ تسی انج ہی سمجھنا ہے
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਦਿਲ ਬਰੀ बड़ी महफल में चलाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में। जिहदे नाल मुहब्बत होवे उहदा एहतराम करीदा है। सब तो बड़ा एहतराम पता साडा की है? जदों कुरान पढ़िया जाए की कहना है? सारे उच्ची बोलो ते जदों नबी पाक दा नाम आवे उदों की करना है? हाँ, इन्हां दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अज की जिहड़ी साडी ये महफल है ना, इहदी सदारत साडी जमात दे अमीर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक आबद साहब, अमीर जमात अहले हदीस फैसलाबाद, वो सदारत फरमानगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमाए किराम कारी मदर सलीम ख्यालवी साहब गुजरां वाले जुमा पढ़ाते हैं, रस्ते के अंदर ने बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और कारी साहब नमाज पढ़ा के कह रहे सन कि यह साढ़े करीब ही मुस्लिम टाउन है, उतों नमाज पढ़ा के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी आ रहे हैं। हज़रत मौलाना मुहम्मद बिलाल मदनी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए ने, हकीम अमजद फारूक साहब माशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ ले आए ने, हकीम अब्दुल शकूर साहब वो भी तशरीफ़ माशाअल्लाह ले आए ने, और मुहम्मद उसामा मदनी साहब वो भी तशरीफ़ ले आए ने। मेहमान आते जाएंगे और तुसी बड़े तवज्जो दे नाल, एडा लम्मा आपां काम नहीं करना इंशाअल्लाह, जल्दी अल्लाह के फजलो करम दे नाल ना, क्योंकि फिर जे बंदा सारी रात महफल सुनता रहे, सुबह फजर की नमाज भी ना पढ़े, उहदा फ़ायदा नहीं। बिल्कुल मुख्तसर वक्त के अंदर असी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इहदा इख्तिताम कर देंगे। फिर जिहड़े बच्चियां ने और जिहड़ियां बच्चियां ने कुरान पाक तर्जमे नाल और नाजरा पढ़िया, उन्होंने असी इनामात भी तकसीम करांगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अमीर मोहतरम साहब कुर्सी सदारत तशरीफ़ लियाओ।